In March, Malaysia was failing. Newspapers published articles about how Malaysia was struggling against COVID-19. Malaysia's government quickly made adjustments. Movement Control Order, or MCO, roadblocks, closed events, closed schools, closed non-essential businesses. Malaysia would do MCO 2.0 or the Enhanced Movement Control Order. For anywhere where there were several cases, all businesses were closed, roads all blocked, no one in or out, no one could leave their homes. But don't worry, food and medical care were provided. And Malaysia's case numbers? They started to drop. Malaysia is an example that we can all overcome this. How a country that had so many cases did the right stuff to stop the spread. Malaysia's COVID-19 numbers are good, but when you realize at one point they were 3 times worse than any country in Southeast Asia, and now they're one of the best, it's an incredible story. Hello. Apa? Covid? Face mask? Nak banyak? Dr. Saiful? Ya. Saya perlukan bantuan. Ya, apa dia? Hospital HUPM perlukan shield ni dengan jumlah yang banyak. Macam mana kita nak buat? Okey, mari kita tengok dulu. Ini mudah aja. Kalau ikutkan material ni adalah 3D printing juga. Jadi nak tanya dulu, ada data tak? Ada? Okey, jika ada data, kita boleh gunakan 3D printer untuk membuat barang ni. Okey. Ini adalah 3D printer. Jadi 3D printer ada pelbagai jenis dan pelbagai jenama. Dan juga 3D print ada yang jenis berkotak dan ada juga yang dalam freeform ataupun. Ini adalah contoh mesin 3D printer yang tak ada box. Jadi dia ada dekat sini ada 3 dan syarat untuk 3D printer ni dia kena ada satu, dia kena ada mesinnya. Macam ni operasi dia kena ada mesin dan dia juga ada material. Dia kena ada extruder. Kita ada tengok sini Ini extruder. Okey. Dan juga nozzle ada dekat sini. Ini adalah nozzle dia. Dan bila extruder ni dia akan bawa semua material ni melalui mesin ni, dan extruder tu dia akan panaskan material tersebut, dia akan cair dan dia akan membentuk barang tu mengikut data 3D yang kita masukkan melalui sistem. Okey, ini adalah contoh data 3D yang kita ada. Syarat pertama untuk membuat menggunakan 3D printer, anda kena ada data 3D. Okey, data 3D yang ada dilihat dekat sini ialah ini adalah yang tadilah. Kalau saya tunjukkan ini adalah hasil daripada 3D data ni. 3D data ni kita akan buat dalam software yang dalam software 3D yang ada di pasaran, ada macam-macam lah. Sebagai contoh yang saya gunakan ialah Autodesk Inventor Professional. Inventor ni dia sekufu ataupun sama saja dengan SolidWorks, dan juga ada software lain yang berasaskan 3D. Okey, jadi selepas kita daripada data ni, kita kena save dia dalam bentuk STL. Lepas kita jadikan dia file STL, kita kena pergi ke satu software lagi. Yang software ni adalah software untuk mesin yang kita akan gunakan. Sebagai contoh, untuk FlashForge kita ada dekat sini Flash Print. Okey, cara penggunaan dia mudah saja. Dekat sini kita ada load, saya kata load, dan kita akan ambil mana-mana file yang dah kita jadikan dia sebagai STL. Okey, dan kita kena setkan barang ni, okey, 3D data tu ke atas bed. Ni kita panggil bed dia, katil dia, ataupun platform di mana 3D printer tu akan print melalui bed tu sampai ke atas. Okey, yang macam ni saya nak kena letakkan surface yang gelap ni ke bawah ni. Jadi macam mana kita nak letak, saya rotate saja. Select. Okey, move on platform. Okey, set. Okay. Daripada sini kita akan klik dekat print dan kita kena setting dekat sini. Okey, setting dia kalau kita gunakan material PLA, ada PLA, kita boleh gunakan material ABS dan material lain yang ada dekat dalam list ni. Okey, kita boleh gunakan yang mana-mana satu yang kita perlukan, bergantung kepada material apa yang kita gunakan lah. Dan kita akan okey dan dia akan tanya macam ni. Okey, okey, dan dia akan render
untuk tunjukkan macam mana kita print, dan dia akan tunjukkan dekat situ berapa banyak material yang kita gunakan dan juga printing time estimation. Kalau kita lihat sebelah kiri ni, dia akan tunjukkan ada 62 layer yang dibuat untuk mendapatkan satu produk. Okey, kalau saya ke bawahkan, okey tengok ni Okey, kalau saya ke bawahkan, kita akan nampak macam mana layer tu dia akan print daripada zero, macam mana dia naik. Nampak? Pelan-pelan ni lebih kurang macam simulation lah sebelum benda tu di print. Okey. Bila kita dah hantar ke mesin akan print, dan ini adalah hasil daripada yang saya tunjukkan tadi, bagaimana dia terbentuk dekat atas mesin. Dan apabila kita nak keluarkan untuk mesin ender ni, contoh dia, okey, kita akan keluarkan ni. Alright, panas. Nampak, kita akan buat macam ni. Kita boleh copy. Ni adalah contoh yang kita buat daripada dalam komputer tadi. Ni ada dia. Mesin ni tak ada support material ke? Support material tak diperlukan untuk mesin 3D printer yang sekarang ni, sebab material yang sama digunakan untuk menjadi support, dan tidak semua jenis data 3D yang kita perlu gunakan support. Contohnya seperti bracket ni, sebab apa? Dia banyak flat surface. Flat surface tu terus saja dekat bawah ni, dan dia akan menjadi tapak yang kuat untuk dia punya pembinaan dia. Jadi kita tak perlukan support, kecuali kita buat barang yang lebih complicated seperti yang nampak very organic, yang itu perlukan support. 3D printer bukannya satu mesin yang boleh membuatkan sesuatu benda tu perfect, sempurna. Kadang-kala material yang kita gunakan dan juga setting yang kita gunakan akan membuatkan barang yang kita print di 3D printer tu dikemaskan. Okey. Cara mengemas dia ialah, contoh benda yang tak kemas boleh dilihat dekat sini. Ini adalah part yang kita kena buang. Ada dua cara. Satu cara untuk mengemaskan dia ialah menggunakan pisau. Kita boleh gunakan pisau untuk kita potong dia. Dan satu lagi, jika kita tak boleh menggunakan pisau, kita boleh menggunakan mesin ini. Nama dia ialah rotary tools. Kita panggil dia rotary tools. Yang ini brand dia Dremel lah. Saya akan contoh. Dan apabila kita ni, dia dah hilang dah tempat yang kita nak hilang tadi tu. Alright. Jadi dia akan bersih. So, you have seen what we have here in faculty about our 3D printer as explained by Dr. Saiful. So, interesting, right? So, in 3D printing, you can make something like intricate as this figurine until this train product that really need a system, something like this, alright? Even if you want to make it as a functional model, which is you have to add the electric components and so on and so on. So this is the replication of these products. So basically, it can be redrawn and remodeled using a 3D software, and you can print it using 3D printer. So it is very, very useful for you to use this method in making your model. Alright? So what you can do is you have to prepare your data appropriately with a specific thickness, which is you will be advised not to go too thin for your data. If not, it will form too thin, something like this, and it will break the structure. So this is not really good. Alright? Something like this. Also, you can print patterns so that you can incorporate in your products. Alright, this is really nice. And also, you can make your model dismantles. You can play with it. Alright, something like Lego. And this is the replication of the product. So if you have your own design, just make it yourself. Make sure your data with the correct thickness, which is I would like to recommend not less than 1.5. Alright, 1.5. So don't be less than that. You will learn about how to manage your 3D data from advanced manufacturing process in the next semester. Alright? This is a product
product that produced from 3D printing also. And the advantage of using a 3D material, the thing that you able to get is something like this. The clicking sound. The clicking sound is really helpful when you need your product function well as a locking parts. Alright? Okay, this is one of the sample that I can say is very nicely done. However, if you can see the finishing that has been done on this product is very nice and very smooth. This model basically not only use the 3D printed material solely, but also she combined with the material that really apply on the surface to cover up all the defects. Something like layers marks. So we have to cover and to refine back by using sanding technique, either wet or dry. So after you sand it, and then if you really need more material to apply with using filler, then you have to apply on the area that you have to finish on it. And it actually can be take out from the platform. The designer also fixed with the components, which is magnets, so that it can be attached on the platform, just like that. This is the benefits of making your model using 3D printings. So this is very interesting too, and hopefully you can have the same finishing using sanding, wet or dry sanding technique, and also using filler.